салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Мошин Бозор ТЖ. Инак бо дархости зиёди як 5-6 нафар бародармо хоҳиш карданд ки як аз бозори фаровони ноҳияи Бобоҷон Гафуров ба навор гирифта маълумот пешниҳод кунед. Инак мо бо дархости зиёди бародармо ин бозорба омадем. дӯстон, агар навор писанди шумоён ҳам гардида бошад, ҳатман обуна шудан, лайк монданро фаромӯш накунед, зангӯлачаро пахш кунед, то ин ки аз видеоҳои нав шумо огоҳӣ пайдо кунед. дӯстон, ҳозир мо дар ин бозор аз нарху навои ҳама чизи рӯзгордорӣ маълумот медиҳем, яъне чӣ хеле ки мегӯем меваҷот, сабзавот, бехӣ, картошка, орду равған барои шумо маълумот медиҳем. боқӣ сарбаланду хонобод бошед. мана дӯстон, бозори фаровон бисёр фаровонӣ. ҳозир мани нархи инҷа сабзию картошкаҳоям ҳозир мефаҳмем. сабзи чанд пулеко? 4 нум? Картошкаҳо че? 5 сомон картошка буда, сабзи 4 ним сомон. имсол лекин арзона пиёз шуда. имсол ҳамин чизи арзон пиёз. чанд пул ин пиёзо? пиёз 1 сомон. мана 1 сомон пиёз. сифатош хуб. нон 2 сомон. мана дӯстон, чӣ хеле ки дида истодед, бозори фаровонӣ аз меваҷоту сабзавот. бисёр ҳама меваю сабзавот бисёр фаровонӣ дӯстон. мана дӯстони азиз, зелено мана 3 донаш 4 донаш 1 сомон бисосиям. инам ҳамехе 3 донаш пиёзи кавунам 1 сомон. чеснок дуташ 3 сомон. менҷа редиска дуташ 1 ним бисосиям. мана арзонӣ шудаги. карам чанд пул? Карам 2 ним сомон. Келош, ҳа? 1 келош 2 ним сомон. Помидортон чи? 20 сомон. 20 сомон. Ин ҳо иниги ҷо? Клиентҳо оварда метиҳад. мана биринҷ дӯстони азиз 9 сомон 1 келош. ин биринҷи ҷо? аз они қазоқ буда. ини худомоям ҳайм? чанд пул? 10 сомон аз они худомо. ҳамин мини, ҳа? ин оқшо буда. ин лӯбиёҳо чанд пул? 18. лӯбиё 18 сомон. инҷанда ҷавариям ҳаст. чанд пул? 13 сомон. мана боз инҷанда нахӯд чанд пул? 18. инҷа мош ё чанд пул? 16 сомон. дӯстони азиз, ин буд маълумот аз дарбораи сабзавоту меваҷоти бозори фаровон. ҳозир якум барои шумо аз нарху навои мана дӯстон, ин буд камтар навор аз бозори фаровони ноҳияи Бобоҷон Гафуров. дар оянда ҳам мо тасмим мегирем аз ҳар як гӯшаю канори Тоҷикистони азизамон аз бозорҳояш барои шумо маълумот диҳем. фақат танҳо аз шумо лайк мондан, обуна шудан ва зангӯларо пахш кардан мебошад. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. суғондор 55 сомон, лахмаш 63 сомон бисосиям. дӯстон, гӯшти гов 55 сомон бисосиям. суғондор лахмаш чанд пул? лахмаш 60 сомон. برای یوتیوب شخص
گوشت گوسفند 70 سوم. نه 60 سوم سگاندار 75 سوم لخمش دسم. یعنی باز قضیه هایم هست. قضیه چند بود لکو؟ 12 سوم قضیه. من دوستان 60 سوم گوشت لخمش 70 سوم 75 می لخمش 75 سوم من دوستان عزیز گوشت 60 سوم 1 کیلوش دوستان دارم و یک چی لخمش هم بود لخمش 70 سوم. دوستان عزیز تا حاضر ما از بیرونی بازاری فراوان معلومات دادیم. حاضر از داخلی درونی بازاری فراوان برای شما معلومات میدیم زیرا گوشت ها در داخل بازار دوستان عزیز خیلی که دیده ایستاد بازاری فراوان هم یکی از بازارهای کلانترین من دوستان روغن 1 کیلوش 25 سوم روغنی زاود پخته با مول گیریم هم ارزان میشه مول گیریتان اگر شخصانی که مثال زیادتر گیریتان 23 سومانی کده میتیم من دوستان عزیز من اینجا بسیار نمود میوه‌جات ها هست چون که اینها ویتامین استعمال کردن بسیار فایده ای کلان داره. این سیبا چند بله اما؟ سیبا این 32 سوم. این کجا؟ علی ایران. سیبی ایران من 1 کیلو 32 سوم. سیبی این نوکشن نوک ایران. این چند بله اما؟ این نوکش 32 سوم. 32 سومانی بود از نوک سیبی ایران 32 سومانی. این جایداری این کدوم؟ این نوکای جایداری 20 سوم. 30 سومانی بود نوکای جایداری کدوم؟ غرب میسمی. ها غرب. اپلسین چند پول؟ 25 سوم کیلو. 25 سوم کیلوی اپلسین. من جنس سیبای با این کدوم های میسمی. یا چند پولی؟ 15 سوم. زردش هم سرخش هم گلدش هم. این 18 این وای. من این گلدش 18 سوم منه. زلاتای گرین. زلاتای گرین. یعنی گلد. کیوی هاتون چند پولی؟ کیلو 35 سوم. کیلوش 35 سوم. پمیدار چه ما پمیدار بادرین؟ کیلوش 20 سوم کیلوش 10 سوم. بادرین 10 سوم کیلوی پمیدار 20 سوم. من دوستان عزیز گیلاس این گیلاس های مایس که مایس که 40 سوم 40 سوم 1 کیلوی گیلاس. من باز اینجا هم کلوبنیک هم هست یا چند پول ما؟ کیلوش 20 سوم. کیلوش 20 سوم بود از کلوبنیک. نه یک گوشی مگزین شما با جای فریش شما منی بنانا ماندگی چند پول؟ 4 سومانی دانه. 4 سومانی دانش. شما میتوانید این بازاری فراوان با عمده از هر یک میوه های گوناگون برای سلامتی خود فایده آور میتوانید استعمال کنید. دوستان عزیز خیلی که کمتر پیش برای شما از نرخ نوای میوه‌جات معلومات داریم. حاضر از نرخ نوای سبزیجات های خواجگی داری معلومات میدیم. یعنی زیادتر در خانه هر یکی ما من پیاز و کارتاشکوی سبزی استفاده برده میشد. حاضر برای شما نرخ و نوایش رو حاضر گفته میدیم. سبزیتان چند پول؟ 4.5 سوم منه 4 سوم 50 دیدم. سبزی های گیجا؟ سبزی های گیجا؟ سبزی های غنچی گذاشته هم بسیار صفتش اعلی دوستان عزیز. این کارتاشکا چند پوله؟ کارتاشکا منه
5 сомон 5.5 сомон асосиан картошкаи бисёр сифатош хуб Hayır tamam mekan. Ha. Çizden fırladan Mehmet'im. ин пиёза чанд пул پیازی نه یک نیم سوم пиёзи нав 1.5 сомон پیازی کنش یک سوم мана дӯстон пиёзи нав шукри худо 1.5 сомон имсол ҳар сол чӣ хеле ки медонистем пиёзи нав қимматтар буд имсол мана наваш 1.5 сомон кӯнаш 1 сомон дӯстони азиз ордҳои навъи якум дуюм ҳама намудош ҳаст ҳаминҷанда бозори фаровонанда 50 килогиш 225 сомон гуфтасиян 10 килогиша чанд пул гуфтид 10 килогиш 47 сомон бо 25 килогиш ҳам ҳаст чанд пул бад 115 сомон 25 килогиш бо ҳамаша агар харидорӣ кардан хоҳитон битон агар арзон када медиҳам дӯстон инҳо ини худома ҳамаш ордои ватанӣ аз они худомо